Okay guys, dito na sa tabo diskarte, tirada na sa tadre, mo trabaho na sa tag construction, pamantay biyahe o anong diskarte yan ang panginabuhian. Lagan, wa mantay laag, basta way laag, dire ta diskarte ta dire, malupit na diskarte. Trabaho tag ginagmay, mura tag correct dire ba, kay di man ta kamao pero mobirada raman ta ana lang dula diha bahala kita kamao basta mo trabaho, basta buhi-buhi lang kakaon lang pabinlod ani ron ni Pacquiao ta kontraktor gud ta kontraktor ta ato ning gi Pacquiao nga malupit presyo nga makaipit ni atong trabaho ng tadre kiwa may tagiya kita ron mo trabaho pag nang tagiya pakita nila so tanawa kita nitong helper na to diba mang tagiya di tindog gid ayagud haguan sarili kay mapagod ka tuloy tanaw din sa gatira kay para mantigo ba grind ta diha putol tabakal mo na tirada diha nga may way tagiya ba helper ginang helper na nagtindog na nasa likod ulat na nagtawagon sugoon kita lagi po mo birada diya ni balhin dahil pero birada diya sa helper na to napawinilingan na to nga mo pilit-pilit agoy giduhaan kamot na ba bangag-bangagod ay da basta di ka maumutira praktisan basta mo practice ta kamauhan padoli ayaw garangi para makita gunsay agi basta wala mang tagiya lipat-lipat raman para di ta mahasol building yun brad para mantigo piti-piti ligwata kay niipit di pilit murag correct yun ni ba kamao ba tuyok para ingnon nga kamao gyud ba kamao way kay walay kamauhan pero ni tira nay kamauhan pero di mo tira i-zoom gyud i-zoom para makita yung pitik-pitik ba agay nasulit ra gyud ni nadugay ba basta kugihan gyud salamat paki-like and subscribe follow sa ato ang mga tirada diha mga bade salamat sa inyong pag-view